मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथे सवाल दा ਅਸੀਂ 13ਵਾਂ को पढ़ांगे। उसीकुमुल्लाहु अल्लाह हुक्म दिंदा है ਤੁਹਾਨੂੰ, वसीयत करदा है ਤੁਹਾਨੂੰ, नसीहत करदा है अल्लाह ताला दी ज़ात और नसीहत करदे फी औलादिकुम ਤੁਹਾਡੀ औलाद ਦੀ मिरास ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, हर एक मर्द यानी लड़के वास्ते हिस्सा बराबर है दोवां औरतां दे, दोवां हिस्सियां दे बराबर है एक मर्द दा हिस्सा, यानी मर्द नूं 2 हिस्से लभणगे औरत नूं 1 हिस्सा लभेगा। फ़इन कुन्ना, फिर अगर होण निसाअन सिर्फ लड़कियां, फ़ौकस्नतैनी 2 तो ज़्यादा, यानी 2 तो ज़्यादा जिस वक्त लड़कियां होंगियां सिर्फ लड़कियां, यानी लड़के नहीं होंगे, फलहुन्ना ते उन्हां वास्ते सुलसा 2 तिहाई मां तारक जो कुछ भी छोड़िया मैयत ने, यानी ये अल्लाह ताला दी ज़ात ने विरासत दे अहकाम बयान करदे ने इस रकू विच। और सब तो पहले अल्लाह ताला दी ज़ात औलाद उहदा जेहड़ा विरासत विच हक है उहदा बयान किया जा रहा है कि जेहड़ा मर्द है उहदे 2 हिस्से न, औरत के मुकाबले औरत दा 1 हिस्सा है, और यानी बेटी दा 1 हिस्सा और बेटे दे 2 हिस्से न। अगर बेटियां सिर्फ बेटियां और 1 तो ज़्यादा या 2 तो ज़्यादा तो फिर वो 2 या 2 तो ज़्यादा जितनियां बेटियां ना वो 2 तिहाई शरीक होणगियां। माल दे 3 हिस्से करोगे तो जो 2 तिहाई है वो बेटियां दा तकसीम होगा और 1 हिस्सा जो वारसां वास्ते होगा। व इन, और अगर कानत वाहिदतन, 1 ही लड़की हो यानी 1 ही बेटी हो, फलाहन निस्फ, उहदे वास्ते निस्फ है यानी अद्धा है। वाले अब वही ही, और मैयत के वालदैन अगर मैयत के वालदैन लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा, उन्हां विचों हर एक वास्ते यानी मां बाप दोवां वास्ते 6वां हिस्सा है। मिम्मा तरक, जो कुछ छोड़े मैयत ने, इन कान लहू वलद, अगर उहदी औलाद होवे, यानी अगर उहदी औलाद है तो 6वां हिस्सा है मां बाप दोवां दा। अगर औलाद नहीं फ़इल्लम, और अगर ना होवे यकुन लहू उहदी वलद कोई औलाद, कोई अगर उहदी औलाद नहीं और वालदैन सिर्फ, फिर व वारिसाहू तो इहदे वारिस अबा वाहू सिर्फ मां बाप ही होण, वाली उम्मी ही सुलुस, तो मां दा 3रा हिस्सा बनदा। वारसां विच होर कोई भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, भैन भरा भी नहीं है, तो फिर मां दा 3रा हिस्सा और बाकी सारा बाप दा होवेगा। फ़इन काना, और अगर होण लाहू बहन भाई, यानी अगर मैयत है यानी जड़ा इस दुनिया तो चला गया है उहदे अगर भैन भरा भी, वाली उम्मी ही सुदुस, तो मां दा 6वां हिस्सा होगा। मिन बादी वसीयतिन, ये तकसीम उस वक्त होगी जिस वसीयत और पूरी हो जाएगी, यूसी बिहा, जड़ी उस मैयत ने की है, और दैन या उहदा कर्ज अदा करने के बाद, यानी सब तो पहले तो उहदा कर्ज दिता जाएगा ना, फिर उहदी जेहड़ी वसीयत शरीयत के मुताबिक यानी 3रा हिस्सा होई वो पूरी की जाएगी। व बाउकुम, जेहड़े तुहाडे बाप न, व अबनाउकुम, तुहाडे बेटे, ला तदरूना, तुसी नहीं हो जानदे, अय्युहुम, ये इन्हां जो कौन अकरबु ज़्यादा करीब है, लकुम तुहाडे वास्ते नफ़ा पहुँचाने में, फरीदतम, ये हिस्से मुकर्रर मिनल्लाहि, अल्लाह दी तरफों, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना अलीमन हकीमा, तुहाडियां सारियां मसलहतां नूं जानने वाला है। यानी इस आयत विच मैयत दी औलाद वालदैन दे बारे दस्सिया गया और उन्हां दा क्या हिस्सा होगा। अगर माँ बाप दा हिस्सा जिस वक्त औलाद है उस वक्त कितना होगा और जिस वक्त औलाद नहीं उस वक्त कितना होगा। बेटियां दा हिस्सा है, इस तरह बेटियां दा भी हिस्सा है। अजकल साडे मुआशरे विच बेटियां नूं उन्हां दा हक नहीं दिता जांदा। अगर बाप अपनी जिंदगी भी नहीं देंदे और बाद विच भरावां दे आमदे बिल्कुल ही लहा के ते इधर उधर करके, अगर तुसीं अपने भैणां नूं बेटियां नूं इतना जहेज दिंदे हो, तुसीं सिर्फ रस्मों रिवाज वास्ते, बंदियां दियां गल्लां तो डरने वास्ते, ते रब दा कोई डर नहीं तुहानूं, तुसीं ना दिओ जहेज, तुहानूं कोई कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला दी ज़ात ने पुछना नहीं क्यों नहीं तुसीं दित्ता। लेकिन विरासत विच जेहड़ा बेटी दा हक है, भैन दा हक है, ओह दिओ तुसीं, ओह तुहानूं पुछ होनी। फरमांदे ये सारा तुसीं नहीं जानदे कौन ज़्यादा करीब है, क्योंकि बेटे औलाद दा ज़्यादा हिस्सा है, माँ बाप दा थोड़ा हिस्सा है। मतलब ये नहीं है कि माँ बाप अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, उन्होंने तो उन्होंने जिम्मेदारियां नहीं, ये सारा कुछ उहदे फौत होने तो बाद। तो इस वजह नाल मैंने जड़ियां हिकमतां मैं जानना या तुसीं नहीं हो जानदे उस हिसाब नाल, क्योंकि औरतां इतनी जिम्मेदारियां नहीं होंदियां, इस वजह नाल उन्हां दा हिस्सा भी थोड़ा।
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਰਦ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਲਾਕੁਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸਫੂ ਅੱਧਾ ਮਾਂ ਤਾਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋੜਿਆ ਅਜ਼ਵਾਜੁਕੁਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਛੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਸਫ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅੱਧਾ। ਇਲਮ ਯਕੁਲ ਲਹੁਨ ਵਲਦ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਕਾਨਾ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਲਹੁਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਲਦ ਔਲਾਦ ਫਲਕੁਮੁਲ ਰੁਬੂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਿੰਮਾ ਤਰਕਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਛੋੜਿਆ ਮਿਨ ਬਾਅਦੀ ਵਸੀਅਤਿਨ ਯੂਸੀਨਾ ਬਿਹਾ। ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲ ਛੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ تو چوتھا حصہ مرد ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ اور اگر اولاد نہیں پھر ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ تو باقی ਵਾਰਸਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। فلہن ربع یعنی جو ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ تو ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ مما ترکتم جو ਤੁਸੀਂ ਛੋੜਿਆ ਇਲਮ ਯਕੁਲ ਲਕੁਮ ਬਸ਼ਰਤ ਇਹ کہ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਲਦ ਔਲਾਦ یعنی ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਨਾ ਬੇਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। فَإِنْ كَانَ لَكُمْ اور اگر ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਵਲਦੁਨ ਔਲਾਦ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। مِمَّا تَرَكْتُمْ جو ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜਿਆ من بعد وصیۃ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ توصون بها ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ اور دین اور قرض ادا کرنے کے بعد یعنی بیوی کا کتنا حصہ ہوگا اگر اولاد نہیں تو چوتھا اور اگر اولاد ہے پھر 8واں حصہ۔ وَإِنْ كَانَ اور اگر ہوئے رجل شخص یورث جدی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے یعنی جڑا فوت ہو گیا لالاتن کلالہ ہو گیا کلالہ ہوتا ہے کہ جدا کوئی وارث نہیں ہوتی نہ اولاد ہوتی ہے نہ ماں باپ ہوتے ابھی امراتن مرد ہو یا عورت ہو فلہو اور ہوئے اخن برا او اختن یا بہن فلکل واحد پھر ہر ایک واسطے مین کو مہینہ وچوں سدس چھٹا حصہ ہے والدین بھی نہیں اور اولاد بھی نہیں تو پھر جڑا اگر بہن یا برا ہے تو انہوں چاہے بہن یا چاہے برا ہے انہوں چھٹا حصہ ملے۔ فَإِن كَانُوا اور اگر ہون اکثر من ذالک یعنی ایک دو تو زیادہ بہن برا ہون من ذالک فہم تے وہ سارے شرکاء فی شریکن فی ثلث تہائی وچ یعنی تیسرے حصے من بعد وصیت اس وصیت تو بعد یوصى بها جڑی کیتی گئی ہے اور دین یا قرض ادا کرنے کے بعد غیر مدار نقصان نہ پہنچایا۔ وصیت من اللہ قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ اور اللہ تعالیٰ علیم سب کچھ جاننے والا ہے یعنی یہ سارا نظام وراثت سے مقرر کیتے نہیں اللہ تعالیٰ نے کیتے اور انہاں دے مطابق تقسیم کرو۔ دل کا حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ دیا حداں جنہیں اللہ نے مقرر کیتیاں۔ وَمَن یُطِیعِ اللہ جڑا بھی فرما برداری کرے گا اللہ دی و رسولہ اور وہ رسول دی یدخلہ وہ داخل فرمائے گا جنت تجری من تحتہا الانہار جدے تھلے نہراں بہندیاں پیاں خالدین فیہا ہمیشہ اودے وچ رہن گے۔ وذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ اور جڑا نافرمانی کرے گا ورسولہ اللہ دی اور رسول دی وجاتعدی تجاوز کرے گا حدودہ انہاں حدود نو یعنی مقرر کردہ حداں تو ود جائے گا یدخلہ وہ داخل ہوئے گا نارن اگ وچ خالدن فیہا اور ہمیشہ اودے وچ رہے گا یعنی اللہ تعالیٰ اگ وچ داخل کرن گے اور پھر یعنی جہنم وچ داخل کرن گے اور اودے وچ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ اور اودے واسطے عذاب مہین ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ سرکو وچ اسی پڑھے وراثت دے حقدار کون تین طریقے نے قربت دی وجہ نال جتنا قریبی رشتہ ہے اس وجہ نال سے مقرر اللہ تعالیٰ دی ذات نے کیتے، دوسرا ضرورت دی وجہ نال، تیسرا یہ کہ ایک دئی نہ قبضہ رہے بلکہ مال تقسیم ہوئے اس وجہ نال یہ تین اصول جڑے سارے وراثت دے رکھے گئے اور عورت نو پہلی دفعہ وراثت وچ اسلام نے حصہ دیتا بہت ہی گھٹ دیندار بھی گھٹ لہا لیا سائن کرا لے جی بس تے بھੈਣਾਂ بھی میری آڑیاں کھلے دل والیاں سارا کچھ لکھ دیندیاں بھراواں نو لیکن اور کسی غریب واسطے دینداریاں دے پاسے تسی جاندے ہو دنیا وچ رسم و رواج ہیں وہ تسی لیندے ہو جہیز نہیں آکھن لیاں بھی رہن دیو سانو نہ دیو حصہ ہے فٹ فٹ لکھ کے دے دیں اور بھرا بھی وہ بھی جہیز بڑھ چڑھ کے دین گے دنیا دکھانا ہوندا ہے نا اسی جڑا بھی کام کرنا دنیا واسطے کرنا لیکن جڑا اللہ نے حصہ مقرر کیتے نہیں اسی دین کما علینا ذل فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام